Hey, Mount Pulis, Atok. Sa Atok ito, sa Atok no. Oh, oh. Kaso, foggy. Dapat, Ulis. pag ganitong foggy, 50 pesos sana ang bayad, no? Hindi 100. Oh no. O yan, o yan, puro usok ang nakikita. Diyos ko Lord. Dapat 50 pesos bayad, hindi 100. Yan o. Heaven? Heaven daw, sabi ni Kuya Kenneth Jones. Ayan o. Ang tawag dyan sa bulaklak. Bloody flower, bloody flower. Ayan. Mount Pulis. Mount Pulis.